السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام CNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کے مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کا مجوزہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو تمام ممالک کی ترقی میں مددگار ہے۔ چینی صدر نے 2 سال پہلے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کی تجویز پیش کی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو تازہ ہوا کا جھونکا اور دنیا میں مشترکہ سلامتی کی تعمیر کی کوشش ہے۔ دنیا بھر کے تجزیہ کاروں اور اسکالرز کا کہنا ہے کہ چین کا مجوزہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو تمام ممالک کی ترقی کی بنیاد رکھنے میں مدد دے رہا ہے۔ آج کی دنیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات اور سلامتی چیلنجز کے تناظر میں چینی صدر شی جن پنگ نے 21 اپریل سن 2022 کو بوآو ایشیائی فورم کی سالانہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کی تجویز پیش کی تھی۔ ماہرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے دوران اس اقدام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دنیا بھر کے فریقین کے ساتھ ہاتھ ملانے کی چین کی کوششوں سے امن اور سلامتی کے فروغ میں مدد ملی ہے۔ پاکستانی تجزیہ نگار اور بین الاقوامی امور کے ماہر سلطان محمود حالی نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کا گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خوشحالی اور ترقی سلامتی کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ سلامتی ایک درخت کی جڑوں کی مانند ہے۔ دیگر ماہرین کے خیال میں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو دنیا میں مشترکہ سلامتی کی تعمیر کی کوشش ہے اور سلامتی کے ایک نئے راستے کی حمایت کرتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک ہمیں افراد اور ممالک کی سلامتی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ سلامتی کا مقصد ترقی ہے۔ چین کا گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو مختلف موضوعات کا احاطہ کرتا ہے جو انفرادی ممالک کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے سازگار ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کی دنیا میں جب ہم مختلف ممالک میں جنگیں دیکھ رہے ہیں، وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے لڑی جا رہی ہیں۔ ان جنگوں سے نمٹنے اور سلامتی پیدا کرنے کے لیے اعلیٰ ٹیکنالوجی کے نظام کی ضرورت ہے اور یہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو سسٹم ان تمام مسائل کا جواب دے سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض مغربی ممالک تحفظ پسندی کی بیانی کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شالز نے چین کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کیا۔ اس دوران نئی توانائی اور گرین سپلائی چین میں تعاون پہ خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض مغربی ممالک اپنی تحفظ پسندی کا جواز پیش کرنے اور چین کی سبز صنعتوں کی ترقی کو روکنے کے لیے حد سے زیادہ صلاحیت کے بیانیے کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جو معاشی گلوبلائزیشن کے موجودہ رجحان کے خلاف ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے ابھی حال ہی میں چین کا اپنا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کیا، جس میں نئی توانائی اور گرین سپلائی چین میں تعاون پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ اپنے دورے کے دوران شولز نے واضح کیا کہ جرمنی اور چین کو موسمیاتی تبدیلی اور ماحول دوست تبدیلی جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تاہم امریکہ اور یورپی یونین کے کچھ سیاستدانوں اور میڈیا اداروں نے چین پر مسلسل الزام عائد کیا ہے کہ وہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں جیسی نئی توانائی کی مصنوعات میں حد سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ چین میں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مغربی معیشتیں کم و بیش اعتماد کھو رہی ہیں اور چین سے مسابقت کے لیے نام نہاد تحفظ پسند طریقوں کا استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ چین کی سبز صنعتوں میں نام نہاد حد سے زیادہ گنجائش خالصتاً ایک تعصب اور چین کی سبز صنعتوں کو متاثر کرنے کا بہانہ ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی پیشگوئی کے مطابق 2030 تک الیکٹرک گاڑیوں کی عالمی فروخت 45 ملین یونٹس تک پہنچنے کی توقع ہے، جو 2022 کے مقابلے میں 4.5 گنا زیادہ ہے۔ تخمینے سے پتہ چلتا ہے کہ ای وی مارکیٹ میں اب بھی ترقی کی بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے، جو ضرورت سے زیادہ صلاحیت کے بجائے رسد کی کمی کے دباؤ میں ہے۔ ماہرین کے نزدیک چین کی نئی توانائی صنعت کی ترقی نے عالمی سبز منتقلی کو ممکن بنایا ہے۔ کم قیمتیں صرف یہ ثابت کرتی ہیں کہ چین کے مینوفیکچررز اعلیٰ پیداواری صلاحیت پر فخر کرتے ہیں۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ گرین انرجی پر زور دینے سے باقی دنیا کے لیے مواقع پیدا ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ چین نے مضبوط بین الاقوامی تعاون پر زور دیا ہے۔ چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جانب سے رائے عامہ کا سروے کروایا گیا ہے۔ سروے کے مطابق چین کی نئی توانائی کی صنعت نے دنیا کی سب سے رقی میں اہم کردار ادا کیا۔ 24 گھنٹوں میں 5000 سے زائد غیر ملکی انٹرنیٹ صارفین نے سروے میں حصہ لیا۔
चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की जानिब से कराए गए एक हालिया रायामा के सर्वे के मुताबिक चीन की नई तवानाई की सनत ने दुनिया की सब्ज़ तरक्की में अहम किरदार अदा किया है और आलमी बरादरी की पहचान हासिल की है। CGTN के अंग्रेज़ी, हस्पानवी, अरबी, फ्रांसीसी और रूसी चैनल्स पर जारी होने वाला ये सर्वे चीन की नई तवानाई की मसनूआत में हद से ज़्यादा सलाहियत के बारे में खदशात के तनाज़ुर में सामने आया है, क्योंकि चीन की नई एनर्जी गाड़ियाँ, लिथियम बैटरियाँ और फोटोवोल्टिक मसनूआत दुनिया भर में बढ़ती हुई मकबूलियत हासिल कर रही हैं। 24 घंटों के अंदर मजमूई तौर पर 5470 गैर मुल्की इंटरनेट सारिफीन ने सर्वे में हिस्सा लिया और अपनी राय का इजहार किया। सर्वे के मुताबिक 88.62% आलमी जवाब दहिंदगान ने आलमी मईशत और आलमी सब्ज़ तरक्की में चीन की नई तवानाई की सनत के किरदार को तस्लीम किया। ये यकीन रखते हुए कि चीन की नई तवानाई की सनत के फ़वाइद हुकूमती सब्सिडी के बजाय वाफर मार्केट मुसाबकत से तश्कील पाते हैं। सर्वे से पता चलता है कि 84.86% आलमी जवाब दहिंदगान का ख्याल है कि आलमी मार्केट में तवानाई की नई टेक्नोलॉजीज़ और मसनूआत की अब भी बहुत ज़्यादा मांग और इम्कानात मौजूद हैं। चीन के 3 मारूफ कारसाज इदारों के सीनियर एग्जेक्टिव्स ने न्यू एनर्जी व्हीकल्स पर तबादला ख्याल किया। उनका कहना था कि ड्राइविंग के अमल को ज़्यादा महफूज, आसान और आरामदेह बनाना बहुत ज़रूरी है। कंपनीज को सनत में मुकाबला करने के लिए जामी सलाहियतों पर इन्हिसार करने की ज़रूरत है। चीन के 3 मारूफ कार साज इदारों के सीनियर एग्जेक्टिव्स ने न्यू एनर्जी व्हीकल्स इंडस्ट्री के मुस्तकबिल और तरक्की पजीर रुझानात के बारे में अपनी बसीरत का तबादला किया है। सीनियर एग्जेक्टिव्स के ख्याल में ज़हीन तब्दीली के नुक्ता नज़र से सारिफीन को आरामदेह अंदाज में ड्राइविंग करने के काबिल बनाना और ड्राइविंग के अमल को महफूज और ज़्यादा आसान और आरामदेह बनाना बेहद ज़रूरी है। उनके ख्याल में ज़हीन तब्दीली की जुस्तजू हदफ होना चाहिए। इस वक्त बहुत से लोग सनत में शदीद कीमतों के जंग के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हो सकते हैं। दर हकीकत इस सनत में शदीद मुकाबले सनत को एक ऐसी हालत में वापस लाएंगे जहां ऑटोमेकर्स बेहतरीन मसनूआत की कदर के लिए मुकाबला करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कंपनियों को अब भी सनत में मुकाबला करने के लिए मुनज़्ज़म ताकत और जामे सलाहियतों पर इन्हिसार करने की ज़रूरत है। ये मैराथन या किसी दूसरे खेल के मुकाबले की तरह है, आलमी रिकॉर्ड टूटते रहेंगे। वर्ल्ड टनल कांग्रेस का इनेकाद चीन के सूबा ग्वांगडोंग के शहर शेंजन में किया गया, जिसमें आलमी टनलिंग सनत के माहिरीन और स्कॉलर्स ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि चीन इस शोबे में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। चीन तादाद और पैमाने के लिहाज से सबसे ज्यादा सुरंगों का हामिल मुल्क बन गया। वर्ल्ड टनल कांग्रेस का इनेकाद चीन के सूबा ग्वांगडोंग के शहर शेंजन में किया गया। कांग्रेस में इस सनत की तरक्की पर तबादला ख्याल करने के लिए आलमी टनलिंग सनत के माहिरीन और स्कॉलर्स इकट्ठे हुए। तकरीब में बरतानिया, जर्मनी, अमेरिका और कनाडा समेत इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के 79 मेंबरान के 3000 से ज़ायद माहिरीन, स्कॉलर्स और कंपनी के नुमाइंदों ने शिरकत की, ताकि जदीद टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की और एप्लीकेशंस के नताइज समेत सनत में होने वाली अहम पेशरफ्तों का तबादला किया जा सके। नुमाइश में सनती चैन से वाबस्ता तकरीबन 200 आलमी मारूफ कारोबारी इदारों की जानिब से टनल इंजीनियरिंग में जदीद तरीन मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़ पेश की गईं, जिसमें तकनीकी कामयाबियों, सब्ज़ और कम कार्बन, डिजिटल और ज़हीन और जिद्दत तराज़ी और इंज़माम पर तवज्जो मरकूज़ की गई। शुरका ने कहा कि चीन इस शोबे में कायदाना किरदार अदा कर रहा है और दूसरों को भी सिखा रहा है। इस वक्त चीन ने 8543 किलोमीटर सबवे, 5100 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन जामे पाइप कॉरिडोर और 50,000 किलोमीटर से ज़ायद रेलवे सुरंगें और शाहराह सुरंगें तामीर की हैं। यूँ चीन तादाद और पैमाने के लिहाज से सबसे ज़्यादा सुरंगों का हामिल मुल्क बन गया है। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ने कार्बन 14 आइसोटॉप्स की बड़े पैमाने पर पैदावार हासिल करने का ऐलान कर दिया। इदारे का कहना है कि मंसूबा चीन के पहले जौहरी पावर प्लांट शनशान में अमल में लाया गया। कार्बन 14 के लिए डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज की तरक्की को मजीद फरोग मिलेगा। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि चीन ने पहली बार अपने कमर्शियल रिएक्टर के ज़रिए कार्बन 14 आइसोटॉप्स की बड़े पैमाने पर पैदावार हासिल की है। इदारे के मुताबिक ये मंसूबा चीन के पहले जौहरी पावर प्लांट शनशान में अमल में लाया गया था और तवक्को है कि पैदावारी सलाहियत घरेलू तलब को मुकम्मल तौर पर पूरा करेगी। चीनी माहिरीन के नज़दीक ये सब जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बिजली पैदा करने वाला रिएक्टर है। अगर कार्बन 14 की मसनूआत तैयार करना चाहते हैं तो पहले कदम के लिए सारिफ की तलब को समझने की ज़रूरत है।
دوسرا ٹارگٹ کو ریئیکٹر میں ڈالنا اور اس کی تابکاری کرنا ہے۔ تابکاری کے بعد ٹارگٹ آبجیکٹ کو صاف کرنے اور مواد میں تبدیل ہونے کے لیے جوہری کیمیائی عمل سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اطلاق کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ پورا عمل نسبتاً طویل سلسلے پر محیط ہے۔ کاربن 14 وسیع پیمانے پر زراعت، کیمسٹری، طب، حیاتیات اور دیگر شعبوں میں تابکار اور قابل شناخت ہونے کے لیے ایک مارکر کے طور پر لاگو کیا جاتا ہے۔ اس پیش رفت سے گھریلو صارفین کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور کاربن 14 کے لیے ڈاؤن سٹریم ایپلیکیشن ٹیکنالوجیز کی ترقی کو مزید فروغ ملے گا۔ بیجنگ میں چین کی وزارت تعلیم کی جانب سے پروموشنل اجلاس کا انعقاد ہوا۔ حکام نے کہا کہ ایک سے ایک پروجیکٹ کا اہم کام فرسٹ کلاس کور کورسز کی کھیپ تیار کرنا ہے۔ منصوبے کے نفاذ سے بنیادی شعبوں میں ٹیلنٹ ٹریننگ کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چین کی وزارت تعلیم کی جانب سے بیجنگ میں منعقدہ پروموشنل اجلاس میں حکام نے کہا ہے کہ جدید ترین انسانی وسائل کی ترقی کے لیے ڈیزائن کیے گئے چین کے 101 پروجیکٹ کو کمپیوٹر سائنس، بایولوجیکل سائنس اور اکنامکس سمیت 9 بنیادی مضامین کے شعبوں میں مکمل پیمانے پر فروغ دیا گیا ہے۔ بنیادی ڈسپلن سیریز کے لیے 101 پروجیکٹ اعلیٰ درجے کے جدت طراز صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک بنیاد سازی کا منصوبہ ہے۔ اس کا اہم کام فرسٹ کلاس کور کورسز کی ایک کھیپ تیار کرنا ہے جو اعلیٰ سطح، جدت طراز اور چیلنجنگ ہے۔ دسمبر 2021 میں اس منصوبے کے لیے کمپیوٹر سائنس کے میدان میں پہلی بار ایک پائلٹ پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ اب تک اس منصوبے کے پائلٹ پروگرام کمپیوٹر سائنس، ریاضی، طبیات، کیمسٹری، حیاتیاتی سائنس، بنیادی طب، روایتی چینی ادویات، معاشیات اور فلسفے سمیت 9 بنیادی مضامین کے شعبوں میں ہر شعبے کے اعلیٰ سطح کے ماہرین کی رہنمائی میں مکمل پیمانے پر شروع کیے جا چکے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی اہمیت اساتذہ کو صحیح تدریسی طریقے تلاش کرنے اور پھر اسے تیزی سے فروغ دینے کی اجازت دینا ہے۔ اس طرح کے منظم اصلاحاتی منصوبے کے نفاذ سے ملک میں بنیادی شعبوں میں ٹیلنٹ ٹریننگ کے معیار کو منظم طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چین کی جانب سے مختلف ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری کی سہولت۔ چینی شہروں میں آنے والے مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ گوانگشی چوانگ خود اختیار علاقے کو بھی ویزا فری انٹری پالیسی سے فائدہ ہو رہا ہے۔ چین کی جانب سے مختلف ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری کی سہولت کو مزید توسیع دینے کے بعد چینی شہروں میں آنے والے مسافروں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور آہستہ آہستہ بین الاقوامی پروازیں بھی دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ چنگدو اور آکلینڈ کے درمیان براہ راست پروازوں کے دوبارہ آغاز کے ساتھ جنوب مغربی چینی شہر اب باقاعدگی سے مین لینڈ سے باہر کے مقامات کو جوڑنے والے 49 نان سٹاپ مسافر پرواز روٹس چلا رہا ہے۔ آکلینڈ سے واپسی کی پرواز کے ساتھ ہی 4 سال کے وقفے کے بعد دونوں شہروں کو براہ راست ملانے والا فضائی راستہ بحال ہوا۔ طیارے میں 256 مسافر سوار تھے جن میں سے نصف کا تعلق نیوزی لینڈ، نیپال اور اٹلی سمیت دیگر ممالک سے تھا۔ رواں سال کے آغاز سے چنگدو پورٹ کے ذریعے چین میں داخل ہونے والے غیر ملکی شہریوں کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں 8 گنا زائد ہے اور 50,000 سے زائد غیر ملکی شہریوں نے ویزے کے بغیر داخلے کا لطف اٹھایا ہے۔ اسی طرح آسیان ممالک کے گیٹ وے کے طور پر گوانگشی چنگ خود اختیار علاقے کو بھی ویزا فری انٹری پالیسی سے فائدہ ہو رہا ہے۔ چین کا دوسرا مقامی طور پہ تیار کردہ بڑا کروز جہاز ایڈورا میجک سٹی کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ نئے کروز جہاز کی لمبائی 341 میٹر اور مجموعی وزن 1,42,000 ٹن کے قریب ہے۔ جدید سہولیات کا حامل بحری جہاز 16 منزلہ رہائشی اور تفریحی علاقے سے لیس ہے۔ چین کا دوسرا مقامی طور پر تیار کردہ بڑا کروز جہاز سائز اور مجموعی کارکردگی میں اپنے پیشرو ایڈورا میجک سٹی کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس کروز جہاز کی لمبائی 341 میٹر اور مجموعی وزن 1,41,900 ٹن ہے اور اس میں 5,232 مسافر سوار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مہمان کمروں کی تعداد بھی بڑھ کر 2,144 ہو چکی ہے اور پورے جہاز کو سرسبز اور زیادہ ماحول دوست بنانے کے لیے 2 نئے ڈی سلفرائزیشن سسٹم اور جدید ماحولیاتی تحفظ کے آلات کے 5 سیٹ شامل کیے گئے ہیں۔ جہاز میں ریفریجرنٹ میڈیم کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کرتا ہے جو دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا ہے اور جہاز کی ایک سبز خصوصیت ہے۔ یہ مہمانوں کے بہتر تجربے کے لیے نمایاں طور پر بڑی انڈور اور آؤٹ ڈور جگہیں پیش کرتا ہے۔ یہ بحری جہاز 16 منزلہ رہائشی اور تفریحی علاقے سے لیس ہے جس میں بڑے پیمانے پر پرفارمنگ آرٹ سینٹر، ایک بڑی کینٹین، خصوصیات کے ساتھ ایک ریستوران، آرٹ گیلریاں اور
دیگر وافر تفریحی سہولیات موجود ہیں۔ یہ جہاز سازی کی صنعت میں جدت طرازی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے۔ چین میں پالتو جانوروں کی مارکیٹ نے حوصلہ افزائی امکانات ظاہر کیے ہیں۔ پالتو جانوروں کے مالکان کی کھپت کی اپ گریڈ نے ترقی کی رفتار میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 2026 میں اس مارکیٹ کا حجم 361.3 بلین یوان تک پہنچنے کی توقع ہے۔ چین میں پالتو جانوروں کے معیشت اور کھپت کی مارکیٹ نے حوصلہ افزا عوامل کے ساتھ امید افزا امکانات ظاہر کیے ہیں۔ پالتو جانوروں کے مالکان کی کھپت کی اپ گریڈ نے ترقی کی رفتار میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جیسے جیسے لیبر ڈے کی تعطیلات قریب آتی جا رہی ہیں، پالتو جانوروں کی بورڈنگ کی مانگ میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ پالتو جانوروں کے اکثر مالکان چھٹی کے دوران سفر کا منصوبہ بناتے ہیں۔ 2023-2024 کے لیے پالتو جانوروں کی صنعت کی کھپت کی رپورٹ کے مطابق چین کے شہری پالتو جانوروں جن میں کتے اور بلیاں شامل ہیں کی مارکیٹ کا سائز 2023 میں 279.3 بلین یوان تک پہنچ گیا، جو 2022 کے مقابلے میں 3.2% زائد ہے۔ رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ مارکیٹ کا حجم 2026 تک 361.3 بلین یوان تک پہنچ جائے گا۔ پالتو جانوروں کی سجاوٹ، فوٹوگرافی سروس اور تربیت کے مطالبات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مختلف مطالبات کو پورا کرنے کے لیے شنگھائی میں سیلف سروس پالتو جانوروں کے گرومنگ سٹورز بھی سامنے آئے ہیں، جو تناؤ کے رد عمل کا شکار پالتو جانوروں کے مالکان کے لیے اچھی خبر ہے۔ چین میں منعقدہ عالمی باغبانی نمائش میں 113 نمائشی پارکس اور 6 اہم مقامات شامل ہیں۔ نمائش سبز، کم کاربن، کفایتی، پائیدار اور اشتراکیت کے تصورات پہ زور دیتی ہے۔ اس میں صفر کاربن اقدامات کو مکمل طور پہ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چین میں منعقدہ عالمی باغبانی نمائش 2024 میں 113 نمائشی پارک اور 6 اہم مقامات شامل ہیں، جو سبز اور کم کاربن پائیداری کے اصولوں کو شامل کرنے کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ نمائش سبز، کم کاربن، کفایتی، پائیدار، اشتراکی اور جامع کے تصورات پر زور دیتی ہے۔ ماحولیاتی نظام کو محفوظ رکھنے اور زیادہ سے زیادہ حقیقی جغرافیائی اور زمینی ساخت کو برقرار رکھنے والے لینڈسکیپ کی ڈیزائننگ کو اجاگر کرتی ہے۔ تعمیراتی مواد سے لے کر توانائی کی فراہمی تک صفر کاربن اقدامات کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکام کی جانب سے ویلڈنگ روبوٹس کو اپنایا گیا ہے، جو روایتی دستی مزدوری کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مؤثر ہیں۔ یہ عمل بین الاقوامی باغبانی نمائش کے سبز اور کم کاربن تصور کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ 3 کنول کی پتیوں کی شکل میں ڈیزائن کردہ مرکزی مقام نہ صرف ایک خوبصورت ساخت کا حامل ہے، بلکہ بارش کے پانی کو جمع کرنے اور ری سائیکل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ایکسپو 26 اپریل سے 28 اکتوبر تک جاری رہے گی، جس میں چین اور دنیا بھر کی باغبانی کی مختلف ثقافتوں کی نمائش کی جائے گی۔ شینزن میں نوجوان ٹیلنٹ کے لیے دوسرے ڈیزائن مقابلے کی ایوارڈ تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں مجموعی طور پہ 128 انعامات دیے گئے۔ ایونٹ میں 647 اسکولوں کے لاکھوں اساتذہ اور طلباء نے حصہ لیا۔ جنوبی چین کے صوبہ گوانگتونگ کے ٹیکنالوجی مرکز شینزن میں نوجوان ٹیلنٹ کے لیے دوسرے شینزن ہانگ کانگ مکاؤ ڈیزائن مقابلے کی ایوارڈ تقریب اتوار کے روز منعقد ہوئی، جس میں مجموعی طور پر 128 انعامات دیے گئے۔ تبادلوں اور انضمام کے ذریعے مستقبل کی تعمیر کے موضوع کے تحت مقابلہ 14 اکتوبر 2023 کو شروع کیا گیا تھا، جس میں شینزن، ہانگ کانگ اور مکاؤ کے 647 اسکولوں کے لاکھوں اساتذہ اور طلباء نے حصہ لیا اور مجموعی طور پر 6078 ڈیزائن پیش کیے گئے۔ تقریب کے دوران مختلف پرفارمنسز کا انعقاد کیا گیا، جس میں گریٹر بے ایریا کے طلباء کے اتحاد اور توانائی کو اجاگر کیا گیا۔ گوانگشی چوانگ خود اختیار علاقے میں ویچو جزیرے کا پرسکون سمندر شفاف نظر آتا ہے۔ ماحولیاتی نظام کی مسلسل بحالی کی بدولت صاف شفاف پانی انتہائی دل فریب دکھائی دیتا ہے۔ یہ مقام ملک کے سب سے مشہور اور خوبصورت علاقوں میں سے ایک ہے۔ اپریل اور مئی میں جنوبی چین کے گوانگشی چونگ خود اختیار علاقے میں ویچو جزیرے کا پرسکون سمندر مختلف رنگوں کے ساتھ کرسٹل صاف نظر آتا ہے۔ یہاں ماحولیاتی نظام کی مسلسل بحالی کی بدولت صاف شفاف پانی انتہائی دل فریب نظر آتا ہے۔ یہ مقام چین کا سب سے چھوٹا آتش فشاں جزیرہ ہے اور ملک کے سب سے مشہور خوبصورت علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ نایاب برائٹ کے ویل سمیت خطرے سے دوچار
समुद्री जंगली हयात का घर है। जजीरे और आसपास के पानियों के माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी हुकूमत ने 2018 से डिस्पोजेबल फोम डिशवेयर, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक फिल्मों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है। जजीरे की साहली पट्टी से 6 किलोमीटर दूर समुद्री इलाकों में माहीगीरी मुस्तकिल तौर पर ममनू है। माहिरीन के नज़दीक शीशे जैसे समंदर की ज़ाहरी शक्ल वाज़े करती है कि समंदर का माहौल बेहतरीन है। पानी का अच्छा मेयार समंदर के अंदर एक मुतनव्वे माहौलियाती निज़ाम को भी जन्म देता है, ख़ास तौर पर मरजान की चट्टानें जो इस माहौलियाती निज़ाम की बुनियाद हैं। हालिया बरसों में मुकामी हुकूमत ने मरजान के चट्टानों के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती बहाली को भरपूर तरीके से फ़रोग़ दिया है और चट्टानों के इन्हितात के रुझान को रोका है। फार्मूला 1 चाइनीज 4 साल के वक्फे के बाद शंघाई में वापस आ गई। इस मकाम पर 1,70,000 शायकीन की आमद मुतवक्के है। शंघाई में होटल्स की बुकिंग में 60% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। खेल में दिलचस्पी बढ़ने से फार्मूला 1 के ताउन में भी इजाफा मुतवक्के है। फार्मूला 1 चाइनीज़ 4 साल के वक्फे के बाद शंघाई में वापस आ गई है। शंघाई के आसमान तले इंजन एक बार फिर गूंज रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इस मुकाम पर 1,70,000 शायकीन की आमद मुतवक्के है, जिससे इवेंट में मज़ीद जोश व खरोश पैदा होगा। बीजिंग, सोजो, ग्वांगजो और नानजिंग समेत चीन भर से शायकीन ने इवेंट में शिरकत की, जहाँ जनवरी में ही मुख्तसर वक्त में टिकट फ़रोख्त हो गए। शंघाई में होटलों की बुकिंग में 18 से 22 अप्रैल के दौरान साल ब साल 60% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। इस साल का इवेंट सिर्फ रेसिंग के बारे में नहीं है, म्यूज़िक फेस्टिवल और मसनूआत की फ़रोख्त में इजाफा किया गया है, जिससे मजमूई तजर्बे में इजाफा हुआ है। चीनी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फार्मूला 1 शंघाई में खेलों के सैर फहरिस्त 3 मुकाबलों में से एक है, जो शहर की बड़ी खेलों की इक्तसादी आमदनी का 70% से ज़्यादा है। जैसे जैसे खेल में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, फार्मूला 1 के ताउन में इजाफा ही मुतवक्के है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में CPEC के तहत नया प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा दिया गया। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में टेलीविजन टेक्नोलॉजी की जिद्दत का सफ़र शुरू होगा। ये मंसूबा चीन पाकिस्तान राहदारी के पहले 6 मंसूबों में से एक है, जिसका मकसद DTMB टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान में एनालॉग TV को डिजिटल TV में तब्दील करने में मदद फराहम करना है। CGTN उर्दू से मैं हूं तबस्सुम। दोस्तों, आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आपसे CPEC के तहत एक ऐसी प्रोजेक्ट का मुतारिफ करवा रहे हैं जिससे पाकिस्तान में टेलीविज़न टेक्नोलॉजी की जिद्दत का सफ़र शुरू होगा। तो ये प्रोजेक्ट क्या है और इसके क्या फ़ायदे होंगे, आइए हमारे साथ जानेंगे। ये मंसूबा चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के पहले मरहले के 6 मंसूबों में से एक है, जिसका मकसद DTMP टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान में एनालॉग TV को डिजिटल TV में तब्दील करने में मदद फराहम करना है। इस मंसूबे के तामीराती दायरा कार में इस्लामाबाद और आसपास के इलाके में 3 साइट्स शामिल हैं, जिनकी आबादी 50 मिलियन है। प्रोजेक्ट के तहत 3 ट्रांसमिटिंग स्टेशंस और एक मुश्तरका लेबॉर्ट्री और मयारी सेटअप बॉक्स भी फराहम किए जाते हैं। ये पाकिस्तान को चीन की मुफ्त डिजिटल टेलीविजन इमदाद है। मंसूबे की तामीर का मुकाम इस्लामाबाद पाकिस्तान में और इसके आसपास है। हम न सिर्फ एक सिस्टम और एक नेटवर्क पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि चीन और पाकिस्तान के माहिरीन मियारात के इस सेटअप बॉक्स को मकामी तौर पर बनाने के तरीके का मुतालिया कर सकेंगे। हम लेबॉर्ट्री के जरिए सेटअप बॉक्स की मकामी पैदावार,
तहकीक और जांच की उम्मीद करते हैं। लेबॉर्ट्री के क़याम का बुनियादी मकसद भी यही है। 不同城市的既有 ये प्रोजेक्ट जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है पीटीवी का, उसको डिजिटलाइज करके 3 साइटों के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है, उसके ताकि लोगों के पास बेहतर आवाज़ और बेहतर वीडियो की क्वालिटी आ सके। उसके अलावा इसके साथ लोगों को अभी 2 चैनल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इस अपग्रेडेशन के बाद वो 11 चैनल देख सकेंगे उसी एंटीना के ऊपर, उसी टीवी के ऊपर। इसके लिए एक सेटअप बॉक्स है जो मिलेगा जो भी व्यूअर्स होंगे उनको, और उस सेटअप बॉक्स के थ्रू उसको डायरेक्टली वो अपने टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे। प्लग एंड प्ले होगा, इसके लिए कोई ट्रेनिंग या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, तो हर बंदा उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जो इस प्रोजेक्ट से पहले जितना भी हमारा ट्रांसमिशन चल रहा था वो एनालॉग सिस्टम पे चल रहा था, तो चाइना गवर्नमेंट की हेल्प से यहाँ पर 3 रीब्रॉडकास्टिंग जो स्टेशन हैं उसके ऊपर हमने डिजिटल ट्रांसमिशन मुतारफ़ कराया और उसका 3 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की इंस्टॉलेशन कंप्लीट की, जिसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेटवर्क है वो डिजिटल ट्रांसमिशन के तौर पे ऑनर होगा। असल में जो इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है, इसमें जो पाकिस्तान के अंदर जो पीटीवी है अपने एक ही ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से मैक्सिमम 2 चैनल्स को ऑनर कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की वजह से जो हम एक साथ 11 चैनल्स को ब्रॉडकास्ट कर सकेंगे, और मतलब जो भी मतलब के पीटीवी के जितने भी चैनल्स हैं वो सारे के सारे एक साथ उसको ऑन एयर भी हो सकते हैं, और जितने भी लोग हैं उसको देख सकते हैं अच्छे साउंड के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीवी प्रोग्राम देख सकते हैं। ख़ासतौर पर देही इलाकों में बहुत से लोग सिर्फ 1-2 एनालॉग नशरियाती चैनल हासिल कर सकते हैं। इस रिवायती टेक्नोलॉजी में पहला मसला ये है कि प्रोग्राम वाज़ेह नहीं है और प्रोग्रामों की तादाद कम है। DTMP की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारे सिस्टम की तामीर मुकम्मल होने के बाद हम 26 चैनल्स नशर कर सकते हैं। इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए इन्हें सिर्फ अपने घर के टीवी पर सेटअप बॉक्स और एंटीना लगाने की ज़रूरत है। हमने 1 लाख सेटअप बॉक्सेस की पहली खेप फराम की है, जिन्हें पाकिस्तानी हुकूमत मुख्तलिफ घरानों में तकसीम करेगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान चीन का बहुत दोस्त मुल्क है। हमारे प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान हम जहाँ भी गए, जब भी हमें मदद की ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तानी अवाम ने बहुत खुशामदीद कहा। पाकिस्तान के बारे में मेरा तासुर बहुत दोस्ताना है। इस सिस्टम में चीनी चैनल्स भी नशर होंगे। मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी लोग भी चीन के बारे में जानना चाहते हैं। वो चीन के बारे में अपनी समझ को मजीद बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम इसके जरिए चीन में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त को समझ सकते हैं और चीन पाकिस्तान दोस्ती की बुनियाद को भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया है और हम उम्मीद करते हैं कि सिपैक के तहत ऐसा दावन कामयाबी के साथ जारी रहेगा और अवाम ऐसे दावन से मुस्तफिद होते रहेंगे। मुझे तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। 再见। फौजियान जादुई सरजमीन है। जो यहाँ आता है इसके सहर में मुब्तला हो जाता है। फौजियान के जादू यहाँ की फितरी गर्म जोशी है। सरसब्ज माहौल और साफ नीला आसमान भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। टेक्नोलॉजी, इल्म तहकीक, तिजारत और सनती तरक्की समेत बहुत से शोबों में फौजियान का कोई सानी नहीं। लोग कहते हैं कि फुजिए में एक ऐसा जादू है जो आने वालों को अपने शहर में जिक्र देता है और फिर वो वापस जाना नहीं चाहते। पहले मुझे इस बात पर ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन जब से यहाँ कदम रखा है तो मैं भी इसके शहर में मुबतला हो चुकी हूँ। हेलो फुजियन, क्या तुम्हारे हवा में कोई जादू छुपा है? क्या आपको हवा में मौजूद खुशबू महसूस हो रही है?
ये सब्ज माहौल का जादू है। मेरा लोगों के साथ एक वादा है कि जब भी आप ऊपर देखेंगे तो आपको नीला आसमान नजर आएगा, और जब आप गहरा सांस लेंगे तो आप सब्जे की खुशबू महसूस करेंगे। तो फूजियान आए और यहाँ की गहमा गहमी और कुदरती मनाजिर से हासिल होने वाले सुकून में खो जाएं। तुम्हारे इंडस्ट्रियल पार्क में भी कोई जादू छुपा है क्या? हाँ, ये टेक्नोलॉजी का जादू है। आरामदेह कपड़ों में ये नौजवान इंजीनियर्स कोड्स में जादू करते हैं, मुबाहिसों में तख्लीकी सलाहियतों की चिंगारी को भड़काते हैं और मुसलसल नई मयारी पैदावारी सलाहियत को पैदा करते हैं। फूजियान आए और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हमारे साथ शामिल हों। और तुम्हारे बाजार, वहाँ भी कोई जादू है क्या? हाँ, क्या आपने महसूस किया? फूजियान का जादू यहाँ की फितरी गर्मजोशी है। यहाँ तिजारत सिर्फ खरीदो फरोख्त नहीं, बल्कि एक कदीम समाजी रस्म और पड़ोसियों को सलाम भेजने का एक तरीका भी है। फूजियान आए और महसूस करें इंसानी मेहरबानी का कदीम जायका। वाओ फुजियन, तुम्हारी मशीनों की गरज में जादू महसूस होता है। हाँ, हमारा जादू दुनिया को गले लगाना है। फूजियान उस वक्त परवान चढ़ता है जब ये बैरूनी दुनिया के लिए खुलता है। फूजियान मजीद खुली मंडी, करीबी सनती चेन और ज्यादा काबिल गौर पॉलिसियों के साथ अपने दोस्तों के हल्के को बढ़ाना जारी रखे हुए है और आला सतह के खुलेपन के साथ आला मयार की तरक्की को फरोग देता है। यहाँ सरमायाकारी न सिर्फ एक कोशिश है, बल्कि जीत जीत ताउन के लिए एक दानिशमंदाना इंतखाब भी है। फूजियान, जादुओं की सरजमीन। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जीएनएन। वेलकम बैक। दुनिया की सबसे बड़ी वाटर फाइट में रक्स, कश्ती की रेस, सकाफती शौर, परेड्स ने धूम मचा दी। वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल में लोग खूब मौज मस्ती करते दिखाई दिए। वाटर फाइट 4 रोज़ा त्यौहार का सिर्फ एक हिस्सा है जो दाए कौमियत के लोग मनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वाटर फाइट में खुशामदीद। रकस, कश्ती की रेस, सकाफती शो और परेड्स और कुंगमिंग लैंटर्स भी। जी हाँ, ये है वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जूसी। आज हम कहाँ जा रहे हैं? वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल, 泼水节，चलें? रुके पहले ये तो बताएं कि वाटर फाइट के इस जोश खरोश और इतने बड़े पैमाने पर इसका मुनासिब होना, ये सब कुछ कैसे हुआ? इसमें कुछ और भी है। मैंने कुछ तहकीक की है और ये पता चला है कि ये वाटर फाइट दरअसल इस 4 रोज़ा त्यौहार का सिर्फ एक हिस्सा है जो ताई कौमियत के लोग मनाते हैं। ताई एक कौमियत है जो ज्यादातर जिंगाई सूबाई यूनान में रहते हैं। उनका मजहब बुद्ध मत है। वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल दरअसल नए साल की अलामत है
और ये जनूब मशरकी एशिया के बहुत से ममालिक में मनाया जाता है। यहाँ चीन के सूबा यूनान के जिनहू शहर में एक शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल का आगाज होता है। चलिए मिलकर डांस करते हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में लोग बहुत ज्यादा हैं और पूरे यूनान के श्रृंगार और मुख्तलिफ कौमियतों के लोग एक ही स्टेज पर इकट्ठे हुए हैं। दरियाए लांछांग पर बोट रेस होती है। ये ताई लोगों के नए साल की तकरीबात की एक और अहम सरगर्मी है। रात के वक्त खुम्मिंग लैंटर्न रोशन करने की तकरीब होती है। लैंटर्न से रोशन करने के लिए पूरा शहर उमड़ आता है। पीछे देखें, पूरा आसमान लैंटर्न से भरा हुआ है। कितना खूबसूरत मंजर है। ताई जुबान में इसे कुंफी कहा जाता है, जो हमेशा वाटरफॉल से पहले उड़ाई जाती है। रिवायती तौर पर खानदान अपनी अपनी लैंटर्न बनाते हैं और जब इन्हें आसमान की जानिब उड़ाते हैं तो साथ ही दिल में दुआ भी करते हैं। ये लैंटर्न रात भर परवाज करते हैं, जैसे दुआएं समेटे चमकदार सितारे। लोगों की ख्वाहिशात, ख्वाब अम की अलामतें, मोहब्बत, खुशी, आप क्या चाहते हैं? यकीनन इस वक्त इस इलाके में मौजूद तमाम तैयारे ग्राउंड कर दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर फायर फाइटर्स भी तैयार हैं। परफॉर्मर्स अपने महसूस रिवायती लिबास पहने हुए हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं और ये फ्लोट परेड शुरू हो चुकी है। कोई रक़स कर रहा है, कोई गीत गा रहा है और कोई साज बजा रहा है। ये सब अपनी कौमियती सकाफत की भरपूर नुमाइश कर रहे हैं। देखें, ये नन्ही मनी बच्ची बहुत प्यारी है। फ्लोट्स सबसे ज्यादा मकबूल हैं। फ्लोट का डिजाइन यहाँ की मुख्तलिफ खुसूसियात की अक्कासी कर रहा है और ये सच में फंगे शाहकार हैं। वाटर फाइट की तैयारी के लिए सोने का बड़ा प्याला रखा जाता है। रिवायत है कि ताई कौमियत की लड़कियां छोटे बर्तनों में दरियाए लांछांग से पानी भर कर लाती है और इस पानी से सोने के बड़े प्याले को मुकम्मल तौर पर भरती है। जब हम वहां पहुंचे, राहब पानी को बरकत देने के लिए मुकद्दस बुद्धिस्ट कलमात पढ़ रहे थे। ताई लोगों का मानना है कि पानी एक आम पानी से अलोवी मादे में तब्दील हो गया है, लिहाजा अब यह नक्लो हमल के लिए एक गाड़ी की तरह काम करता है। इन तमाम लोगों के लिए बुझमत की बरकतें हैं जो पानी से भंगे हुए हैं। देखें, ये फ्लोट कितना शानदार और खूबसूरत है। यहाँ हर कोई बहुत उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं। जो हरार पहले ही बढ़ रहा है।
अब सबसे अहम इवेंट शुरू हो गया है। हर तरफ लॉक ही लॉक है जो वाटर कैन से पानी फेंक रहे हैं। जहाँ भी देखें लोग पानी फेंक रहे हैं। यहाँ मुकम्मल खुश्क से बिल्कुल भीगने तक सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। बहुत ही मजा आया। जितना मैंने लोगों पर पानी फेंका इतना तो मुझ पर फेंक दिया गया, लेकिन बहुत मजा आया। सच में ये वाकई एक बहुत अच्छा तजुर्बा है। मैंने चीन के सूबा यूनान की मुनफरद कौमियत और इसकी सकाफत का तजुर्बा किया, लेकिन इससे भी बढ़कर मैं अपनी तमाम परेशानियों को भूलकर सबके साथ इस खेल में मगन हो गई। ताई लोगों के दिलों में वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल बहुत मुख्तस है और वो सबको अपने साथ मिलकर अपना त्योहार मनाने के लिए खुशामदीद कहते हैं। लोगों के दरमियान इतिहाद यहाँ साफ नजर आता है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया भी ऐसा ही कर सकती है। हर कोई एक दूसरे की सकाफत और दुनिया की खूबसूरती का इश्तिराक करता है। बहुत दिलचस्प है। अगले साल के लिए आप जरूर यहाँ आना चाहिए। ये बहुत अच्छा तजुर्बा है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।